All right, hello everyone, anyone. We are the North Bergen Vaccine and Resource Center. My name is Jeanette, and this is my coworker Talia right beside me. We will be presenting on a viral respiratory infections presentation, defining the differences between the common cold, the flu, COVID-19, and RSV. And once again, we are the North Bergen Vaccine and Resource Center, and we were excited enough to show you guys all this information that we're going to be sharing. Buenas noches, nosotros somos el Centro de Recursos y Vacunas de North Bergen. El día de hoy vamos a darles una presentación sobre las infecciones respiratorias virales. Nosotros el día de hoy vamos a darles una presentación acerca de las diferencias entre COVID, RSV, el flu y un resfriado normal. Okay, to kick things off, we are going to talk about COVID-19, which is the most prevalent at the moment. We have just come out of a long pandemic. So we do want to let you know some signs and symptoms of COVID-19 particularly include fever or chills, cough, shortness of breath or difficulty breathing, fatigue, muscle or body aches, headache, loss of taste or smell, sore throat, congestion or runny nose, nausea, vomiting, and diarrhea. And just to let everyone know in advance, a lot of these symptoms do seem similar, but there are some key signs that you're going to notice differences with, especially when you talk about COVID-19. That loss of taste or smell can be very important in differentiating the strains. Ahorita les vamos a explicar cuáles son algunos de los signos y los síntomas de estas enfermedades. Van a ver que van a haber algunas similaridades, pero a la misma vez, cuando sigan nuestra presentación, van a ver que también, al igual, hay diferencias. Algunos de los signos y los síntomas pueden incluir, pero no están limitados, a la fiebre y escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómito y diarrea. Continuing with COVID-19, we are going to talk about in particular the COVID-19 vaccine and the importance of getting your vaccine to protect yourself against any new strains that may occur. In New Jersey in particular, 6.8 million individuals out of the 8.4 who are eligible have completed their primary series. That's an 81.4% amount of that. Primary series referring to either your first 2 doses from Moderna or Pfizer or your first dose for a Johnson & Johnson vaccine. Ahora vamos a hablar de algunas de las estadísticas acerca del COVID-19 en el estado de New Jersey. En este momento, en Nueva Jersey, hay más de 6.8 millones de personas fuera de las 8.4 millones que han completado su serie primaria de la vacuna. Es decir, su serie primaria de la vacuna de Pfizer o de Moderna o de Johnson & Johnson. Una serie completa, hablamos de que hayan completado la primera y la segunda dosis de esta serie. And we'd now like to just differentiate some statistics in the COVID-19 vaccines. 81.4% have completed their primary series of the vaccine. 499,852 Moderna recipients have received their bivalent booster, and 790,737 Pfizer recipients have received their bivalent booster. This is based off receiving at least 1 booster dose after their primary series. Continuamos hablando de más estadísticas. 81.40% han completado su serie primaria de la vacuna de Pfizer, Moderna o de Johnson & Johnson. Más de 499,000 recipientes han recibido su vacuna de refuerzo bivalente de Moderna. Y más de 790,000 personas han recibido su refuerzo bivalente de Pfizer. And in particular, we did want to touch on the bivalent booster and the importance of it and the difference of it from your other previous boosters. So as of September 2nd, we have received authorization to use the bivalent boosters in general, depending on the steps of authorization by the age groups. So it is referred to as a bivalent booster, which just includes components from the original strain of COVID-19, as well as the Omicron variant in particular. As of December 9th of 2022, Moderna's COVID-19 vaccine bivalent has been authorized for use in people ages 6 months and older. The Pfizer COVID bivalent vaccine has been authorized for use in people ages 12 and older. As of December 9th, in particular, children receiving the Pfizer vaccine ages 6 months to 4 years will now receive a 3rd primary bivalent dose for Pfizer in particular, as opposed to a booster. As of October 12th of 2022, both of these manufacturers have authorized for use in people ages 5 to 11 years of age.
Now authorized as a single booster dose administered at least 2 months after either you've completed your primary vaccination series or you've already received a monovalent booster. So if you received any booster before September, you are eligible to receive a bivalent booster. Ahora vamos a hablar de información sobre los refuerzos bivalentes del COVID-19. Y esta es la información que ha sido actualizada desde el 2 de septiembre del 2022. Ahora los refuerzos se refieren a refuerzos bivalentes. Este nuevo refuerzo, incluye componentes de la cepa original y le han agregado variantes del Omicron. Desde el 9 de diciembre del 2022, la vacuna de Moderna ha sido autorizada para uso en personas mayores de 6 meses. Para la vacuna de Pfizer, la vacuna bivalente ha sido autorizada para uso en personas mayores de 12 años. A partir del 9 de diciembre del 2022, los niños de 6 meses a 4 años ahora recibirán una tercera dosis bivalente primaria de su vacuna de Pfizer. Es decir, la tercera dosis para los niños entre 6 y 4 años no es un refuerzo, es considerada una tercera dosis, pero ahora es una dosis que es de los componentes de la vacuna bivalente. A partir del 12 de octubre del 2022, ambos fabricantes autorizados, sea Moderna y Pfizer, ahora están actualizados para ser elegibles para recibir la vacuna bivalente, o sea, el refuerzo para uso en personas de 5 a 11 años de edad. Y por último, la vacuna de refuerzo ha sido autorizada como dosis única de refuerzo administrada al menos 2 meses después de que usted haya completado su serie primaria. And just to touch on why you should be vaccinated in the first place, if you haven't already or you haven't thought about getting your bivalent booster dose, you should be protected in any situation in public places such as parks, transportation, and concerts, especially if you're going to be around a lot of people. You should also make sure you protect others, as there are some children, adults, or others who cannot be vaccinated due to other health issues or immunological deficiencies. Prevent complications that could happen if you do get sick. If you do come across COVID-19, the flu, or the common cold, you do want to prevent a hospital visit or any worsening symptoms or a longevity of illness. Also make sure to be protected when you're traveling to other countries. You do want to make sure that if you're traveling to Europe or to any other continent, that you are protected as much as you can be when facing other areas that you're not familiar with. And because of your job, a lot of people do work with the public or outside of their home, and they're constantly running into germs and bacteria, and you want to make sure that you're always safe. Usted se podrá estar preguntando ahora en su casa, ¿por qué me debo vacunar? Estas son algunas de las razones muy vitales e importantes del por qué usted se debe vacunar. Primero que todo, es muy importante estar protegido en cualquier situación, sea que usted vaya a salir a un sitio público, como los parques, usando transportación pública, conciertos, etc., para proteger a los demás. Los niños mayores de edad y otras personas que no se puedan vacunar por problemas de su salud, usted los puede ayudar vacunándose usted mismo. Usted también puede prevenir complicaciones que podrían ocurrir si usted se enferma. Es muy importante estar protegido cuando usted va a viajar de viaje a otros países. Y por último, por su trabajo. Si usted trabaja con el público o afuera de su casa, usted se expone a cualquier riesgo al no estar vacunado. And now we're just going to touch on the flu and a couple of differences of that based off of COVID-19, the common cold, and RSV. So in particular, what is the flu, to kick it off? Ahora vamos a hablar de los otros cosas de conversación que habíamos discutido a pesar del COVID-19, que va a ser el flu, RSV y la gripe común. Y vamos a empezar con qué es la influenza, o también conocido como el flu. So the influenza virus in particular provokes a contagious respiratory illness that can infect the lungs, nose, and throat, very similar to COVID-19, the common cold, and RSV. But it also can spread through droplets during a cough or a sneeze, or from touching an infected surface. El virus de la influenza provoca una enfermedad respiratoria contagiosa que puede afectar los pulmones, la nariz y la garganta. Puede sonar similar al COVID-19 o al RSV, pero igual tiene diferencias. También esta enfermedad se puede propagar a través de gotitas al toser o estornudar o al tocar una superficie infectada.
So here are some flu symptoms in particular, and this is where you're going to start seeing some differences between COVID-19 and the flu, and now that we've touched on both so far. So some symptoms can include sudden, either mildly or very severely, fever and chills, sore throat, coughing, runny or congested nose, head and body aches, and fatigue. In children in particular who develop the influenza virus, vomiting and diarrhea can occur. Ahora vamos a hablar de los síntomas de la influenza. Y aquí es donde pueden comparar la diferencia entre los síntomas del COVID-19 y los síntomas de la influenza. Los síntomas pueden aparecer de repente, ya sea de forma leve o grave. Esto puede incluir fiebre y escalofríos, dolor de garganta, tos, nariz que moquea o está congestionada, dolores de cabeza y de cuerpo, fatiga, y en los niños puede ocurrir vómito y diarrea. And just some statistics on the flu in particular. So the immortality rate or the death rate of the flu, 1.8 per 100,000 in the population are susceptible to death or a fatal version of the illness. The infection rate is in 8% of the US population does develop the flu during each flu season. And a recovery rate is usually seen within 3 days, but symptoms like coughing and sneezing can persist for a few weeks after having the virus. Algunas de las estadísticas acerca del flu van a ser el índice de la mortalidad. 1.8 por 100,000 habitantes es afectado y causa muerte a causa de la flu. 8% de la población estadounidense le da la transmisión del flu durante cada temporada del invierno, o sea, la temporada del flu. El tiempo de recuperación generalmente se observa dentro de 3 días, pero los síntomas pueden persistir durante algunas semanas. And now who's vaccinated in particular during with the flu shot? So now is the season that a lot of people are receiving their flu shot or they have received it within the last 2 months. So just to let everyone know, people between 6 months to 17 years of age are 58.6% in the United States covered overall, with 69.3% in New Jersey being vaccinated. Over 18, we have a 50.2% of the US population vaccinated, 51.3% in New Jersey in particular. Ahora usted se podrá estar preguntando, ¿quién está vacunado en los Estados Unidos contra la influenza? Entre los años de 6 meses a 17 años, 58.6% de la población general en los Estados Unidos está vacunada. En Nueva Jersey hablamos específicamente de 69.3% de la población. Para los mayores de 18 años, hay un 50.2% general de la población estadounidense y en el estado de Nueva Jersey, 51.3% de la población ha sido vacunada. And just some treatment options for the flu or how to prevent getting it in the first place. We do give you a couple options here for people who do want different options for not getting sick or lessening their symptoms. So some medicines in particular, such as over-the-counter medicines, can include Tylenol, Motrin for fevers or aches, Robitussin or Mucinex for cough and mucus development, and prescription medications that your doctor or hospital may recommend to you are Tamiflu, Relenza, Xofluza, and Rapivab. And also your vaccinations, even though they are not a over-the-counter medication, are a medication that you can get once a year to help prevent getting the flu. And some emergency care, if your symptoms do persist and get worse as your flu develops, be aware of chronic conditions and weakened immune systems. Also be aware of increased risk leading to pneumonia in cases of increasing or worsening symptoms with the flu virus. And holistic care, just make sure that you're drinking plenty of fluids, consuming warm broths, and increase your zinc diet and get plenty of bed rest when you are sick. Ahora, información muy importante acerca de cómo podemos tratar la influenza. Si usted va a tomar medicamentos que sean de venta libre, o sea, si usted no puede ir a un doctor o por cualquier razón no pueda, algunos medicamentos que usted puede tomar incluyen Tylenol, Motrin para fiebres y dolores, Robitussin o Mucinex para tos y moco, o si usted puede visitar un médico o un hospital, algunas de las recetas médicas que le van a dar por prescripción pueden incluir Tamiflu, Relenza, Xofluza o Rapivab. Y por último, hablando de las vacunas, que se puede vacunar contra la influenza una vez al año para tratar de prevenir el contagio de influenza. Ahora, si vas a buscar tratamiento de emergencia, tiene que estar atento a las condiciones crónicas y sistemas inmunológicos debilitados
El aumento del riesgo puede conducir a la neumonía y si usted quiere tomar una base de cuidado holístico, puede beber muchos líquidos, consumir caldos tibios, puede llevar una dieta rica en zinc y mucho reposo en su casa. And now we're just gonna get into the common cold a little bit. So now you can see some differences in the COVID-19, the flu, and the common cold as we get it moving. Ahora vamos a hablar de la gripa común. Ahora van a poder continuar a ver la diferencia entre el COVID-19, la influenza y la gripa. So some signs and symptoms in particular, which do tend to be a little bit more like in your flu and your COVID-19 symptoms, but do include sneezing, stuffy or runny nose, a sore throat, coughing, post-nasal drip, watery eyes, and a fever in very rare cases of the common cold. Algunos signos y síntomas de la gripa pueden incluir estornudos, congestión o secreción nasal, dolor de garganta, tos, goteo nasal, ojos llorosos o fiebre en algunos casos. So now it's just time to keep in mind some facts about the common cold in particular that you may not know when talking about this particular virus. So colds are caused by more than 200 different types of viruses. And funny enough, they do include coronaviruses also can cause the common cold, but not your COVID-19, which does get a little confusing. But it is caused by more than 200 different types, including the rhinovirus in humans. Adults get 2 to 4 colds per year on average, with children getting about 6 to 8 per year on average during the cold and flu season. Algunos datos sobre la gripa. Los resfriados son causados por más de 200 diferentes tipos de virus. Los adultos tienen 2 a 4 resfriados por año en promedio. Los niños tienen de 6 a 8 gripas por año en averaje. Los gérmenes que causan el resfriado pueden vivir hasta 2 días fuera del cuerpo. Es posible que la vitamina C no cure un resfriado, pero puede disminuir su duración. Y los rinovirus son los más comunes y suelen estar activos en la primavera, el verano y a principios del otoño. And now some treatment options that you may look at when trying to prevent a cold or trying to lessen getting even more sick if you do develop some type of symptoms. So there is no cure for the cold in particular, but over-the-counter medicines may ease the symptoms like the Tylenol and the Motrin that we mentioned before. During a cold, you should drink plenty of fluids, rest, humidify the air around you, and sanitize your surroundings to prevent worsening symptoms. And most cases progressively get better without medical attention or treatment within a period of 1 week to 10 days, even though coughing may persist for up to 3 weeks afterwards. Este es el tratamiento para la gripa. No existe una cura para el resfriado, o también como se dice la gripa, pero los medicamentos de venta libre pueden aliviar los síntomas. Durante un resfriado o una gripa común, debe beber muchos líquidos, descansar, humedecer el aire en su casa o en su cuarto y desinfectar su entorno para evitar que los síntomas empeoren. La mayoría de los casos mejoran progresivamente sin tratamiento médico en un periodo de 1 semana a 10 días. And now in particular, something that a lot of people have been having questions about, the respiratory syncytial virus, or RSV as it is commonly known. We're just going to touch on some differences about that and what you may notice between the cold, the flu, COVID-19, and RSV. Ahora vamos a hablar del virus sincitial respiratorio conocido como el RSV. Ahora vamos a dar nuestra presentación sobre el RSV y por continuación pueden seguir comparando la diferencia entre el COVID-19, la influenza, la gripa común y ahora, por último, el RSV. So what is RSV in particular? So respiratory syncytial virus is a common virus that has cold-like symptoms. Adults usually recover about a week or 2, but infants and toddlers can develop complications very easily, such as bronchiolitis, which is an inflammation of the lungs airways, or pneumonia. RSV is highly contagious and may cause severe illness in elders and children in particular if infected. Although most cases are very mild, complications are most probable in these particular age groups and may require immediate emergency medical attention. El virus respiratorio sincitial RSV es un virus común que causa síntomas similares a los del resfriado o la gripa. Los adultos generalmente se recuperan en 1 a 2 semanas, pero los bebés y los niños pequeños
pueden desarrollar complicaciones como bronquiolitis, que es la inflamación de las vías respiratorias de los pulmones, o neumonía. RSV es altamente contagioso y puede causar enfermedades graves en ancianos y niños si se infectan. Aunque la mayoría de los casos son leves, las complicaciones son más probables en estos grupos de edad en particular y pueden requerir atención médica de emergencia. So some signs and symptoms of RSV, so you can start comparing that to our other illnesses. Congested or runny nose, dry cough, a low-grade fever, sore throat, sneezing, or a headache. In severe cases, you may witness fever, severe cough, wheezing, rapid or difficulty breathing, and mostly in children, a bluish skin coloring or cyanosis. In infants and toddlers, shortened, shallow, and rapid breathing in particular, struggling to breathe, cough, poor feeding, unusual tiredness, and irritability. Algunos de los signos y los síntomas del RSV incluyen congestión o secreción nasal, tos seca, fiebre de bajo grado, dolor de garganta, estornudos o dolor de cabeza. En casos severos, los signos y los síntomas pueden incluir fiebre, tos severa, sibilancias, respiración rápida o difícil, coloración azulada de la piel, conocido como cianosis. En bebés y niños pequeños puede haber signos y síntomas de respiración corta, superficial y rápida, luchar para respirar, tos, mala alimentación, cansancio inusual y irritabilidad. And a lot of people in particular recently have had questions about RSV in children, as we're seeing a lot of cases of children being infected with RSV and seeing the consequences of that. So RSV can infect the lungs and cause breathing problems in children and infants, something that adults may be able to come over, but children may have a little bit more difficulty, especially if they're not vaccinated to their age group yet. Parents should offer small amounts of fluid often and call their doctor if their child refuses to drink or bottle feed at all or less than normal. El RSV desafortunadamente se ha vuelto más común en los niños en esta temporada y yo sé que muchos padres de familia pueden tener preguntas acerca del RSV cuando se trata de los niños. RSV puede infectar a los pulmones y causar problemas respiratorios en niños y bebés. Los padres deben ofrecer pequeñas cantidades de líquido con frecuencia y llamar al médico si su hijo o hija se niega a beber o a comer. And just some prevention and treatment options for RSV in particular. With cold-like symptoms, make sure you cover your coughs and sneezes with a tissue or clothing sleeve. Wash your hands often and at least for 10 seconds with soap. Disinfect shared or commonly touched surfaces. Avoid sharing cups, silverware, and close contact with others, whether that be hugging, shaking hands, or any kissing children in particular. If you are showing any cold-like symptoms, avoid contact with infants and children, especially those with weakened immune systems. And parents should limit time in daycare or shared spaces during high RSV activity to limit spread and probability of infection between their child and other children. Algunas de la prevención y tratamiento para el RSV incluye, con síntomas similares a los de un resfriado, asegúrese de cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo desechable o con una manga de ropa. Lávese las manos con frecuencia y al menos por 20 segundos. Desinfecte las superficies compartidas o que se tocan con frecuencia. Evite compartir tazas, cubiertos y contacto cercano cuando es posible. Si presenta síntomas similares a los de un resfriado, evite el contacto con bebés y con niños, especialmente aquellos con sistemas inmunitarios debilitados. Los padres deben limitar el tiempo en las guarderías o espacios compartidos, cuando es posible, durante la actividad alta de RSV para limitar la propagación y la probabilidad de infección. And last but not least, we do like to say thank you at the end of all our presentations for giving us your time and for also just taking the time to learn something new with us. We hope you were able to find some differences between these 4 illnesses and were able to learn something new. On the screen right now, you do have some options to contact the Vaccine and Resource Center in particular, as well as our location, our hours of operation, and where you can reach us on our social media.
Siempre nos gusta dar muchas gracias a toda la gente que viene a nuestras presentaciones y a la gente que se ha entrado por Zoom. En esta pantalla van a ver cómo nos pueden encontrar. Si tienen alguna pregunta, pueden llamarnos al número que ven en pantalla. Si les gustaría seguirnos por nuestras redes sociales, ahí están los nombres de cada red social. Y por último, si les gustaría visitarnos, aquí estamos ubicados en la 9243 de Kennedy Boulevard en North Bergen y pueden ver nuestras horas de clínica en pantalla. Muchas gracias. And we also would like to open the floor for any questions and answers that we can answer for anyone. También nos gustaría en este momento abrir el escenario para alguien que tenga alguna pregunta y también por último nos gustaría mencionarles que en nuestra ubicación de nuestro centro de vacunas y recursos pueden encontrar exámenes de COVID que les podemos dar si visitan nuestra clínica durante nuestras horas de operación. Pueden venir a visitarnos a recibir esos exámenes y son completamente gratuitos. Igual que seguimos ofreciendo todas las vacunas del COVID-19 y de la viruela del mono completamente gratis. And to reiterate what my partner has said, we do offer free at-home COVID tests at our facility. So anyone looking to come in needs a COVID test just for at home, one of those quick little 15-minute ones. We do offer them completely free to any of our patients, as well as hand sanitizing wipes if you need something to sanitize your car, tables, desks, or take them with you. Gracias. We do have some questions in the chat box. Awesome. I'm going to read them to you, but if you could actually repeat the question out loud, because they can hear you and they can't hear me. Sure. So the first question I have in the chat box. If you've had COVID before, how soon before you're in danger of getting it again? So in everyone it can be. So the question was, how quickly can you contract COVID-19 after having it the first time? Usually it depends on the person. Some people do say it's about 3 months after finally testing negative, but it really does depend on how well the body keeps to the antibodies. But that you would need to see a blood test from your medical provider. Right. So to add on to what my colleague Jeanette is saying, basically when someone gets a positive COVID test, right, for once they get that positive result, it really depends on how long your symptoms last. That really depends on every single person. But the most important thing is that once you've recuperated, it is assumed, like she said, that you will have antibodies for about 3 months. So we can't give you a concise answer, but to kind of give you a relative answer, at least it's supposed to be for the next 3 months, you won't get COVID. Yes. Sorry, I'm going to say this answer now in Spanish. So, la pregunta era, alguien preguntó en el chat de Zoom que durante qué promedio de tiempo de haber tenido un examen de COVID positivo, ¿cuándo puede volver a tener un examen de COVID positivo? Lo que yo quería explicar es, del momento en que usted tiene un examen de COVID positivo, dependiendo de cuánto tiempo le duren sus síntomas, cada persona es diferente, es individual. Después de que la persona se recupere, se supone que por los próximos 3 meses la persona no debe contraer COVID porque los anticuerpos van a estar altos en el cuerpo. Cada persona es distinta, pero esto es lo que las estadísticas y los estudios han demostrado. Thank you. The next question that I currently have in the chat box, can you still get a regular booster or is the bivalent booster the only one available? So the question was if anyone can receive the monovalent boosters, which are the boosters that were being used pre the September 2nd authorization. The answer is no. No facility is authorized anymore to administer a booster dose with a monovalent formula. You are only allowed to receive a primary series, or if you have Moderna or Pfizer, your first 2 shots, Johnson & Johnson, your first shot would be a monovalent shot. We are no longer allowed to administer throughout the US a monovalent booster dose since the bivalent boosters have been approved. La segunda pregunta que entró en el chat, alguien preguntó que si hay otro tipo de refuerzo disponible a pesar del refuerzo bivalente. La respuesta es no. El único refuerzo disponible en este momento es el refuerzo bivalente que ha sido activado desde el 2 de septiembre del 2022. En este momento, si hay alguien que no ha recibido cualquier vacuna de COVID-19, sea Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson,
La serie primaria va a ser una serie monovalente y el refuerzo que vayan a recibir después de que haya pasado el tiempo adecuado va a ser un refuerzo bivalente y es el único disponible. Nadie en los Estados Unidos está permitido a dar el refuerzo que existía anteriormente, conocido como el refuerzo monovalente. Ahora solamente es el refuerzo bivalente. And the last question that I currently have in the chat box. How can you know if you have how can you know if you have RSV or a common cold? The symptoms seem very similar. So someone's question was, how do you know if you have the common cold or RSV? Really, it's particular to your body. A lot of people do develop more heightened symptoms with RSV. It is difficult to tell in adults. So when you're weaning out of the children and out of the elderly, you do want to consider that adults maintain usually the similar symptoms. They do. Tests have shown so far that no one really gets worse with RSV, so it's very difficult to determine. The big one is the heightening of your fever. If your fever does increase past about 103 or 102.5, that is when you can probably assume you have the flu or RSV, and that's when you should get medical attention. Lower than that, usually it's just the common cold. It's very difficult to see a fever with the common cold. So if you develop no fever, you can almost always assume it's just the cold. But if you're teeter-tottering and you're not sure, and one day you got a fever and one day you don't, we do suggest going to your medical provider to see the difference and testing your fever once again to see how high it actually is. La última pregunta que ha entrado en el chat en este momento se pregunta que cuál es la diferencia entre la gripa común y el RSV. Las síntomas, porque alguien preguntó en el chat que los síntomas suenan muy similares. Y a lo que es verdad que los síntomas pueden sonar similares, una de las grandes diferencias puede ser fiebre. Dependiendo de la fiebre, si es más de 102 o más, ahí puedes saber que hay un potencial porque sea RSV a diferencia de gripa. También siempre recomendamos que si sus síntomas no se mejoran y simplemente siguen empeorando, por favor comuníquense con su médico de cabecera o visiten un hospital para que le puedan hacer más exámenes y puedan diagnosticar debidamente y para evitar esa confusión si usted no sabe si es gripa o si es RSV. Igual que con el COVID y con el flu, hay exámenes disponibles. En realidad, el único que no se puede comprobar sería la gripa común, que no hay un examen para eso, pero hay exámenes para el COVID, para el flu y para el RSV. Did you have any questions? In the chat box, do you have any questions? I did have one. So the new bivalent, there's one out B1005 or something, that's currently the most current bivalent out there. So is the vaccine up to that, or should I wait until they come up with the new bivalent vaccine? So as of right now, so just in case the Zoom didn't hear your question, since there are new strains of the COVID-19 that is coming up, which I believe is the BA.4 and the BA.5, they are considered Omicron variants. So the Omicron variant does break down into more strains, just like the Delta did, just like the original strain did. So they all come from the same virus in particular, even though the BA.4 and the BA.5 were not particularly embedded into the vaccine. The bivalent vaccine does include the Omicron strain in particular. So it may not, if you receive the bivalent booster, essentially what's going to happen is you are protected from worsening symptoms of that strain in particular. So any strain that does spring from the Omicron strain, which you will test for Omicron in general, and then they will narrow that down to the BA.4 and BA.5, that particular vaccine will help lessen the symptoms of those strains. Now, if we get a whole other different strain of COVID-19, that's when we would need to see particular authorizations from the CDC defining the difference in the formulas. Tenemos una persona aquí en la auditoría del día de hoy y su pregunta es con los nuevos variantes que están existiendo ahora de Omicron, específicamente el B4 y el B5, la pregunta del señor era que si el bivalente que existe en este momento al día de hoy protege contra esos variantes. La respuesta es el refuerzo bivalente que existe en este momento fue construido con los componentes del refuerzo monovalente y con los componentes de los variantes de Omicron. Todos los variantes que existen en este momento se están multiplicando y están variando por el núcleo que es el variante Omicron. Entonces se supone que el refuerzo que existe en este momento protege contra todos los variantes que existen de Omicron.
Ya si empieza otro variante completamente distinto que no sea Omicron, ya tendríamos que depender del CDC y de todos los estudios que hagan para ver cómo más puede proteger a la población general. Thank you for your question. Do you have any others? Well, are we Feel going free. to- will we, it looks like we're heading the direction that we're gonna get a yearly vaccine. Is that correct, Vicky? That's as much as we can assume right now, but we're not leaning on that. So just so everyone on the Zoom understands, someone, the same person that is here with us did ask if we are leaning towards a yearly vaccine, just like the flu for COVID-19. And we've heard assumptions that that may be what it is, but we're not completely solidified on that, just because obviously with the strains and the bivalent boosters versus a monovalent booster, we can't assume what's exactly going to happen. It does seem like that would be the most probable answer, just to make sure everyone's protected, just like they would be with the flu. But right now we can't assume so because there are still questions about the mutation of the virus and its different strains. And how are we doing for money with funding? Is this all gonna continue to be covered by the government? Or are we leaning towards private pay? So another one to read it because I can't hear you from over there. Just to solidify, they are asking about the financial aspect of COVID-19 testing, vaccines, and the programs that we run and the financial basis on the government. Right now, that's not something that we touch, so we're really not involved in that aspect. We do not receive updates on that. So in particular, we would not have any answers. That's something that we would receive from the news, from the government, in particular, from any of our higher ups. When it comes time to it, we don't receive any assumptions or plans about doing so. So we really wouldn't have any information on that. Thank you. Para compartir, para traducir lo que el señor que está aquí en nuestra auditoría nos hizo dos preguntas. La primera pregunta que hizo fue, Well, the first one was the financial. no, the other one. What was your second question? I'm so sorry. The financial was the second one, and the first one, we were leaning towards a. Oh, the yearly. Thank you. La segunda pregunta que hizo el señor preguntó que si va a haber una vacuna anual para el COVID-19. En este momento, desafortunadamente nosotros, y no desafortunadamente, quizá no es la palabra correcta, nosotros dependemos de toda la información que nos da el CDC. Ellos son los que nos informan cuando haya una actualización de una vacuna, haya nueva información. En este momento solamente existe el refuerzo bivalente. Ha sido una conversación y se asume que la vacuna del COVID-19 va a tener que ser anual para la protección de toda la gente en la población, pero en este momento, hasta ahora, solamente sabemos que la gente, todas que están vacunadas, que hayan recibido su serie primaria, deben recibir su refuerzo bivalente. Y la tercera pregunta que tuvo el señor fue acerca del dinero, la parte económica sobre las vacunas. Él preguntó que si las vacunas iban a continuar a ser gratis. Desafortunadamente, nosotros no sabemos cuál es el futuro de las vacunas del COVID-19 y nosotros esperamos la guía del gobierno estatal y la información del presidente para ver cómo el gobierno va a poder continuar con los fondos para que las vacunas continúen a ser gratis. Pero en este momento, hasta el día de hoy, las vacunas continúan siendo gratis, pero no estamos seguros, desafortunadamente, en qué momento no lo vayan a hacer. Por eso es muy importante, por el día de hoy, hasta que estén gratis, continuar viniendo y visitándonos para que reciban su vacuna gratis. Yes. Another question from the chat box. What is the best thing we can drink as adults to give our children to avoid getting sick? What are the best tips to avoid spreading at home? So someone did ask in the chat, how is the best way to stop spreading of getting any of these illnesses? And also helping your children not get sick as well. And honestly, a lot of the holistic care point that we touched on previously, drinking your vitamin C, staying up on your vitamins, making sure you're vaccinated. For those who would prefer a more holistic care version, making sure that you're getting your orange juice in, your vegetables, your fruits, and always staying up to date with your doctor is the best way to make sure you are healthy. Children in particular, I know it's very difficult because you're not sure what they're allergic to. They may be too young to get certain vaccines or to drink certain things, or they're allergic to certain things. So it is important that when they go to daycare, they learn to wash their hands, they learn to clean their desks and clean their toys, and that they're not sharing with any other children that they feel may be sneezing or coughing.
Una de las preguntas que han entrado al chat es cómo podemos ayudar a proteger a nuestros niños y cómo nos podemos mantener saludables durante todas estas temporadas con desafortunadamente todas estas infecciones virales que están existiendo en este momento. Es muy importante, primero que todo, tener una dieta saludable, tener una buena cantidad de vegetales, de frutas, tener cantidades buenas de vitamina C, coger vitaminas, mantenernos especialmente en esas temporadas de gripa, de influenza, estar bien hidratados. Es muy importante la hidratación, créanlo o no, en este tiempo. Y también es muy importante tomar sus vitaminas y chequear con su médico o doctor de cabecera qué recomendaciones ellos puedan tener para niños, porque sabemos que es un poco más difícil que los niños quieran tomar cosas para mantener su salud. Y también, por último, es muy importante enseñarles a nuestros niños cuando vayan al daycare o cuando vayan a la escuela la importancia de lavarse sus manitos. No solo empieza, por supuesto, en la casa, pero que lo continúen cuando vayan a la escuela o al daycare. Las superficies tienen muchísima bacteria y los niños siempre están poniéndose cosas en sus bocas y así es como empieza esa transmisión de bacteria y de enfermedades virales. Entonces, si los enseñamos a lavarse sus manos, igual en nuestras casas, tratamos lo más que podamos con nuestro tiempo de mantener todas las superficies limpias, podemos ayudar definitivamente a evitar y prevenir que tengan alguna de esas enfermedades de las que hemos hablado el día de hoy. Part of that question, if someone in the household is sick, how do you avoid spreading it to the rest of the household? Okay, so the next question that we have is asking if you live in a household with multiple people, if one of you is sick, how do you avoid spread? So it is important that you define what exactly that person is infected with. If it's COVID-19, you do want to make sure you go through the quarantine procedures and that a person is tested for a positive test, that everyone in the house does wear their masks and we disinfect all our surfaces. But the most important thing is to receive any type of test or medical attention to define what exactly is the person in the household has. If it is COVID-19, if it is RSV, there may be different procedures for quarantining or separating from the house, depending on their symptoms and the capability of spread, because maybe someone in the house just had COVID-19 and they also have high antibodies and they got their blood test. So you do want to check on everyone's spreadability and the rate of infection for everyone in the household based on what exactly they have, what their symptoms are, and the probability that you will spread it between everyone. Otra pregunta que hemos tenido en el chat de Zoom es ¿cómo podemos prevenir si sabemos que alguien en nuestra casa está infectado, sea con COVID o con RSV o con la influenza o con una gripa? Lo más importante, señoras y señores, es para la persona que esté contagiada ponerse una máscara. ¿Cuándo es posible también que esta persona use un baño separado? Y si no es posible en su casa, que esa persona desinfecte todas las superficies que usa después de que entre al baño para la próxima persona. Es muy importante que la persona que esté enferma no use los mismos cubiertos, los mismos platos o los mismos vasos que usen las demás personas en la casa. Y cuando sea posible, también que esa persona se mantenga alejado y se asegure de no estar cerca de las otras personas de la casa cuando sea posible. Entendemos que esto no siempre es posible, entonces a veces en circunstancias cuando no es posible, ahí es cuando la máscara es muy importante y que esa persona continúe haciendo los otros ejemplos que he dado, como no usar los cubiertos y lavarse sus manos, para tratar de prevenir de la mejor forma posible que las otras personas en casa no se enfermen. If someone in the household has either the flu or COVID, how long until they're no longer contagious? So someone in the chat did ask how long someone can be contagious with having COVID-19 or the flu if they're in the household. Usually the COVID-19 guidelines from the CDC as of now say about your incubation period can be up to 14 days from contracting the virus, and your incubation period is actually when you are contagious. As you develop symptoms, 5 days since you've tested positive, it is recommended that you stay away from anyone in your household or close contact with people and you start sanitizing surfaces. But usually up to those 14 days from when you contracted it, if you're aware of that date or more or less when you may have contracted it, is when you are most contagious to other people. That is susceptible to your symptoms. If you show no symptoms at all and you're asymptomatic, that may be a lot shorter. That could be the first 3 days.
If you are developing worsening symptoms, that could go up to the 14, maybe even the 10 days after the quarantine period that is suggested to wear your mask. For the flu in particular, again, it's all about your symptoms. The flu does not have a particular incubation period, just because the difference between a cold and a flu is so similar that it really depends on when you contract that fever and secrete anything from coughing, sneezing, any runny noses. So it's really based on how bad your symptoms do get and when you think you contracted the virus in the first place. La otra pregunta, just could you repeat the question? If someone in your household is aimed with flu or COVID, how long until they're no longer contagious? La pregunta que tuvimos en el chat es la diferencia entre el COVID y el flu. ¿Cuántos días la persona puede estar con la enfermedad? Esto varía. Contagious. Esto puede variar dependiendo de la persona. Se puede asumir que para COVID específicamente puede ser hasta 14 días, pero depende de cada persona individual, de cuándo empezó los síntomas, cuándo tuvieron fiebre, cuándo empezó la fiebre y dependiendo de otros síntomas que tengan. A partir de ese momento es cuando usted empezaría a contar los días de incubación para COVID-19. Se supone que en los primeros 5 días de COVID es cuando la enfermedad está más activa en su cuerpo y en esos 5 días, por supuesto, deben de mantenerse con máscara, específicamente si tiene cualquier síntoma, sea tos, sea fiebre, sea resfriado, dolor de cuerpo, cualquier síntoma, ahí es con más razón para protegerse y para proteger a los demás. Ya eso es cuando la persona se empieza a sentir mejor y específicamente cuando ya no tenga fiebre, se puede asumir que ya los síntomas han disminuido y que esta persona ya no sea tan contagiosa. Para el flu es un poco más distinto y es un poco más difícil dar una respuesta concreta de cuántos días la persona puede tener flu, porque la flu y la gripa en particular son muy similares. Entonces puede ser muy difícil distinguir entre los dos, pero es casi igual, dependiendo de los síntomas de la persona y si la persona tiene fiebre. Si la persona tiene fiebre, es muy importante que esta persona se aleje porque igual, volvemos a lo mismo. Cuando la persona tiene fiebre, se supone que es cuando el virus está más activo y más contagioso en el cuerpo de la persona. Ya después de que la persona deje de tener fiebre y sean ya los síntomas mucho más disminuidos, se puede asumir que ya la enfermedad está dejando el cuerpo de la persona. Pero generalmente el flu puede ser de 1 a 5 días, pero de verdad la respuesta depende de cada persona individual y cómo se van sintiendo a base de sus síntomas. Are there any other questions? Well, I just wanted to end with, it just seems there's always a question about is the virus over or not? And it seems to me that you can't give a definitive answer, either yes or no, but it does seem apparent that simply by having the vaccine, this is your best shot to keep everybody healthy and everybody safe and moving around, right? Yeah, I mean, well, let me just reiterate so everyone knows. So the audience member we do have with us did like to solidify that even though we don't have a definitive answer of whether COVID-19 and all of these viruses are gone or if they're still around, even though we can't give that answer, the vaccine is kind of our best shot at making sure that we can still live as normal as possible. And the answer to that honestly is yes, because things like the cold, the flu, RSV, almost always spring from viruses that have existed for years. So COVID-19, even though we call it COVID-19, it is known as the coronavirus. Coronaviruses in particular, down to the molecular level, do cause the cold, cause the flu, called RSV. They cause a lot of different illnesses that we've had for centuries. So even though COVID-19 has created this increasing impact on our society in particular, it's not anything new, really. We've had to deal with the flu, we've had to deal with the colds. And even though this one in particular, this particular strain, this particular mutant in the molecular world has impacted us, this is our way of bringing life back to normal, making sure everyone's safe. Just as everyone gets their flu shots and goes to the doctors and takes their Tylenol, this is our way of bringing life back to normal. Thank you. You're welcome. Una persona hizo un comentario
pregunta, comentario. Él preguntó si es posible que algún día no exista COVID-19 o también si en este momento se puede dar una respuesta concreta de que si sigue existiendo nuestra sociedad al momento o no. La pregunta, la respuesta es que en este momento sí existe, pero nosotros, igual que otras enfermedades que han existido en la historia, COVID-19 también es una enfermedad que al igual vamos a poder a continuar un día volver a la normalidad. Una de las mejores formas de que tratemos de acabar con la enfermedad y de combatirla y protegernos sigue siendo vacunándonos. Es posible que en el futuro ya no exista, pero por el momento debemos seguir protegiéndonos y debemos seguir tratando de combatirla en todos los ejemplos que les hemos dado hoy, el día de hoy en nuestra presentación. There's one question first in the chat. I want to say a big thank you to everyone, both at home and in person, who came in tonight to enjoy this presentation. And I want to say a big thank you as well to Talia and Jeanette from the North Bergen Vaccine Resource Center for coming out this evening and sharing their knowledge with us. So Thank you you. very much. Thank you so much. De nuevo queremos dar unas gracias muy grandes a la Biblioteca Pública aquí de North Bergen, en la cual nos encontramos el día de hoy. Darnos la oportunidad para venir a darles toda esta información a ustedes y presentarles, y esperamos que nos puedan visitar y estar presente para nuestra próxima presentación. So we just want to give one last thank you to the North Bergen Public Library for having us today and for allowing us to share this information with everyone. This is going to be available for everyone to look back and read through. And if once again you'd like to visit us or call us with any questions at all, you can definitely call our clinic during any of these times or shoot us a quick message on any of our social medias and we'll get back to you. También le queremos dejar saber a la gente que la biblioteca va a poner esta presentación en su canal de YouTube. So, si ustedes les gustaría compartir esta presentación con alguna otra persona que no haya podido estar presente el día de hoy, pueden visitar esas redes. También si tienen cualquier pregunta, en cualquier momento, como les hemos dicho, pueden llamarnos, pueden visitarnos o pueden escribirnos por alguna de nuestras redes sociales y trataremos de contestarles lo más pronto posible. Gracias. Much for those of you who are joining us from home. Have a very good evening.